آپ کے گھر کی وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بیمار کرتی ہے؟ بیت الخلا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کون سی چیز نصیب ہوتی ہے؟ توبہ۔ وہ کون سا پانی ہے جس کو ایک بار پینے سے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی؟ حوض کوثر۔ فرعون کی لاش کس ملک میں موجود ہے؟ مصر میں۔ اگر نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ وہ کون سی عبادت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کا دروازہ فرمایا؟ روزہ۔ جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ حرام کھانے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کس چیز کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے؟ کھجور کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انار کس طرح کھانے کا حکم دیا؟ گودے کے ساتھ کھانے کا۔ کیا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ آٹا گوندتے وقت کون سی غلطی کرنے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے؟ سر پر دوپٹہ نہ لینے سے۔ وہ کون سا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا؟ جو احسان جتلاتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جسے آدھی پڑھنے پر بھی پوری نماز کا ثواب ملتا ہے؟ سفر کی نماز۔ قرآن پاک میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ فضول خرچ کرنے والوں کو۔ کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ بغیر عذر کے جائز نہیں۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ سورہ رحمان۔ کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں کے نیچے آنا کس چیز کی علامت ہے؟ حقیقت میں یہ کسی خاص چیز کی علامت نہیں ہے۔ شیطان کس سورہ کے نازل ہونے پر زور زور سے رویا تھا؟ سورہ فاتحہ۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ شرک۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر فرمایا ہے؟ اپنی نعمتوں کا۔ کون سا گناہ لڑکی کا نکاح ختم کر دیتا ہے؟ اسلام کو چھوڑنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بدترین جھوٹ کیا ہے؟ بدگمانی کرنا۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عقل کو کمزور کرتا ہے؟ زیادہ سونا۔ کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ کتا اور گدھا۔ کون سا عمل کرنے سے اولاد حیا اور احترام کرنے والی ہوتی ہے؟ درود شریف پڑھنے سے۔ روزانہ کون سی سورہ 33 بار پڑھنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ سورہ اخلاص۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ اقرا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک
किस मखलूक को आजादी दी है? शैतान को। वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा इंसान खुद नहीं कर सकता? खुदकुशी। जहन्नुम की 7वीं मंजिल में किसको रखा जाएगा? मुनाफिक को। कुरान में कितनी सूरतें लफ्ज कुल से शुरू होती हैं? 5 सूरतें। कौन सा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज कबूल नहीं होती? तंग और बारीक लिबास। किस इंसान को सदका देने में सबसे ज्यादा सवाब मिलता है? गरीब रिश्तेदार को सदका देने में। वो कौन सी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? हसद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क में हुकूमत फरमाई? मिस्र में। सदका इंसान को किस चीज से बचाता है? बुरी मौत से। वो कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत से बीमारियां दूर होती हैं? सूरह फातिहा। मुकम्मल कुरान के बाद दुआ करना कैसा है? सुन्नत है। कौन सा नेक अमल जल्द कबूल होता है? सिला रहमी रिश्तेदारी निभाना। क्या कब्र पर बैठना हराम है? जी हाँ, हराम है। मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? घुटनों की बीमारी। दुआ को किस चीज का मगज कहा गया है? इबादत का मगज। वो क्या चीज है जो हम खाते हैं मगर देख नहीं सकते? कसम। दुनिया में सबसे पहले रोजा किसने रखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। इंसान का कौन सा अमल शैतान को गुस्सा दिलाता है? मिसवाक करना। दुनिया की सबसे खालिस जुबान कौन सी है? अरबी जुबान। हमल के दौरान कौन सी सूरा पढ़ने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? सूरा यूसुफ। अल्लाह ताला ने किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं रखी? फरिश्तों में। क़यामत से कितने साल पहले सब मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी? 40 साल पहले। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन कितनी मर्तबा सूर फूंकेंगे? 2 बार। रोजे की हालत में बेहोश होने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। आंखों से पानी बहना किस चीज की अलामत हो सकती है? नजर लगना। नमाज फजर के बाद थोड़ी सी पैदल चहलकदमी किस बीमारी से बचाती है? दिल का दौरा। कौन सी चीज खाने से नींद अच्छी आती है? खजूर। गीले बालों पर कौन सा कंघा करना चाहिए? लकड़ी का कंघा। वो कौन सी तिलावत है जिससे इंसान मालदार हो सकता है?
सूरा वाक्या। दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? हराम है। वो कौन से दिन हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ईद के दिन करार दिया? ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। कौन सी नमाज की आखिरी रकात में 4 सजदे किए जाते हैं? जिस नमाज में सजदा साहब किया गया हो। सबसे जल्दी किस नेकी का सवाब मिलता है? सिला रहमी, रिश्तेदारी निभाना। कौन सा काम करें जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं? शादी में शिरकत। रोजाना छत पर परिंदों के लिए दाना पानी रखने से क्या फायदा है? रिज्क में बरकत। कौन सी मिठाई खाना हराम है? इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई जो कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसे खाना या कबूल करना हराम है या नाजायज है। और इस बात पर पूरी उम्मत का इजमा है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत जायज नहीं है। मैयत की कौन सी निशानी से पता चलता है कि वो जन्नती है या जहन्नमी? बाज लोगों का कहना होता है कि मरने के बाद मुर्दे का चेहरा सफेद हो जाना जन्नती होने की निशानी है, और इसी तरह इंसान के चेहरे का बिगड़ जाना उसके बुरे अंजाम की निशानी होती है, जबकि कुछ भी ऐसा अहादीस रवायत से साबित नहीं, ये सिर्फ इंसान के अमाल पर मुनहसिर है। दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल किसने किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तरावी का बाद जमात अदा करने का हुक्म किसने दिया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। वो कौन सी इबादत है जिसका अजर अल्लाह ताला खुद देंगे? रोजा। अल्लाह ताला किस वक्त दुनिया के आसमान पर तशरीफ लाते हैं? रात के आखिरी हिस्से में।